slogan khaisnai ke na bubagra long le bubagra long le maharaja long le BJP ya kai tipram thap phainai na khambai khuai lamsago bubagra ki bas nini sakbai thangni nogo je tipram thani bana rom phani rok borok bobodol yakarei phaimani kalai khana tini belai khai wanama sincha ebong tungthangmani bo দীর্ঘদিন ব বিজেপি খালাইয়ে বিনি খুবই আং তিনি খানাকা বিনি নো হর খানাই থাংমানি যে সমুলাল চাকমা চিনি এমএলএ 60 টাকা রাং 60 টাকা দেহি মাত্র 60 টাকা মাত্র 60 টাকা মাইসা দিহি মাইসা বনে সার নাই নুন কুন সার নাই আম সার নাই 60 টাকা রাং রিফো গে তিনি ব অসুক অব খাইমানি পরবাইর পরব বিজেপি খাইদংখা দীর্ঘ বছর ব আং সিও আংবো বিজেপি ক জামনাই গিও ব প্রথম শুরুতে আনি লগে দङ তিনি ব বিজেপি ইয়াকারে তিনি বাহাই খে আং সিয়ানি নগো ব নাইতুই ফাইকা ব তিনি আনি নগো ফাই জয়নিং রি ফাইকা আং আনি সুতো বাইনো একদম আং মনে খাইকা ব খাবাই হামজাগৈ বুবাগ্রানা হামজাগৈ আনি দল ফাইকা আগামী দিনে বিনি বিভিন্ন সমস্যা বিভিন্ন প্রবলেম जों পার্টি তরফ থেকে পার্টি আং গছে লাগো আগামী দিনে जों যত বুবাগ্রানি পার্টি হিসাবে বুবাগ্রা তো কাজে কোনো পার্টি কোনো জাত পার হিয়া जों কেবনি টিপ্রা মুথা পার্টি কেবনি শত্রুয়া কেবল চিনি ব্যক্তিগত শত্রু করে পার্টি जों পার্টি নিব কেবল শত্রু মনে খাইয়া এবং চিনি পার্টি অংখা নীতিগতনি শত্রু নীতিগতনি লড়াই বিজেপি সিপিএম নিনি কংগ্রেস নীতি হামিয়ানি বাগৈ जों বরাবাই তিনি তংমাইয়া আবো এককভাবে जों লড়াই খালাयो বুবাগ্রানি পার্টি টিপ্রা মুথা পার্টি আগামী দিন এডিসি এলাকানো বিজেপি রাও সাগো এডিসি ন দখল খালাইনাই বিজেপি রাও সাগো এডিসি যতনি বাগৈ जोंखै सागो टिप्रा मुथा पार्टी के एडीसी सुदु इंडिजिनास पीपल रावनि बागैसे टिप्रासा रावनि बागैसे मंगोलियन रावनि बागैसे टिप्रा कंथाइबारा रावनि बागैसे किंतु एडीसी न बरो सबायनानि नाय दङ ओ एडीसी न रक्षा खाने टिप्रा मुथा पार्टी अबन बय एडीसी एलाकानि बरुग राव महाराजानि लगे दङ फाइनायबो दंनाय आरो दंनाय एवं एडीसी बो जों दखल खायनाय फाइनायबो जिनि सरकार राज्य एवं केंद्र राज्य एवं एडीसी जों गवर्नमेंट रिफर्म खालामो bo kamini phani rok sartai borok busuk no khuni busuk butars phaiga tini tabu তিনি অরো নখং খংনি তিনি আরো প্রায় 7-8 বুতার বিনি আরো তং বিনি উকলগ বিনি আত্মীয় স্বজন যত ফাইবাইনাই एक्चुअली आं अबाक नांखा बरौ राव जों साना नांलिया जों प्रचार खायना नाया बीजेपी नि যত हिस्ट्री बीजेपी नि जेता बरावनि जे बाटपारी बीजेपी नि जे একটা দালাল বরং কফি মানে মিছা কক সাগে যে অবখলাইমানি अब अलरेडी प्रूफ होंबायखा अब अलरेडी क्रेश होंबायखा काजे बुरुक सिका ए बीजेपी पार्टी बुरुनि बाय सामुंताया बीजेपी पार्टी 340 टाका रेगा रिना हने ताबो चैत्र संक्रांति निने बुसु फाइ दङ गरिया फाइ दङ बुरुनि रेगा क्रै काम क्रै बुरुक बाजार पर्यन्त हाति खाइमालिया एबार बुरु अनाहारे अद्दाहारे अनेक परिवार बिहि नया कागे परिवार नयाके बेंगालुरु इनकामनि बयमा थाका मियाफुरु जों नुखा विभिन्न चेनेलबो आं निजे थांकाखौ और थांगे जों ताम नखा जे माइ मसाया गांद्रि ताननानि बागै तिनि रेगा करि काम करिनि बागै तिनि गांद्रि तानते तानते बहु माइ करि थैका जिनि ताखौ जिनि कायसा तिप्रासा अबनि बाय आं दुख प्रकाश खालायो आगामी दिन अबनो उत्तरन खालायनानि बाय बा अर जागानि जों फिउक जावनानि बागै एकमात्र जिनि लामा दङ तिप्रा मुथा sartai kaisa paithago lukorongni sumung comment belekhno phaitongkha non stop continue nini yakte khalayoi dal bidal bodolno nang lam sogena harmani tinini salobo social media ni mangplo nai khangke nugi mano kaine kaitam thayono nang bana yafare lam sogena harmani hain hai tabu nini nogo baithano phayo borok sakno bedogoi tipra mothni bana rom phemen nugo sir tam hone kha khlai nini o pasnong samno asuk thayo BJP bodole tora tong khone mone khlai lukorona kisa saidi sida bonote एक्चुअली आं कायसा गुबै गावनो सानाय आं दाबोबो सियाखौ आंनि प्रतिद्वन्दिता साबो आंनि प्रतिद्वन्दी साबो आं सियाखौ आं नायखा माठ मयदानो बीजेपी रो अनेक जायगा दूर टू दूर प्रोग्राम बाहाव बयनि नगो थाङे बुट बिखा खायमानि बयबाय साइर जाखा जे नौनि गार्जेन बर थाङे जे जाखा नराव रेगार मानि बांलादेश रेगालानि थाङो रहे रखलाय जाखा एवं कर्मचारीनि परिवार राव थांका बर कर्मचारी सर्वशिक्षा परिवार थांगा नराव न्याय दिलंगा हि सामने ताबो कोर्ट केस चलि दङ अबनो बायफो सिद्धांत खायनाय सुदु निनि बराव क्वेश्चन मां माइ फायो किंतु आंसार नि केबो बराव रिमे बिया पब्लिक राव साका जे रेगा मजुरी 340 टाका खायनि माने बायफो उना रेगा मजुरी
সপ্তম বেতন কমিশন রিনাই সামানি বাড়ি বাড়ি নল বাড়ি বাড়ি জল তাবো বংয়াখো ইলেকট্রিক বৈদ্যুতিক সংযোগ जों ফ্রি রিনাই সামানি আইগে বিজেপি রক সামানি তাবো বই কারেন্ট বিল সে 1 লাখ 1.5 লাখ টাকা হইন কোন জায়গা গো বিজেপি নি যে প্রতিশ্রুতি একটাবো পূরণ হইয়া তিনি আগে সাকা বিজেপি নি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কালো টাকা ফিতেই ফাইনাই তিনি বিজয় মালিয়ানো ফিতেই ফাইনাই বেকার রন কর্মসংস্থান খাইনাই কোনো কিছু করে তিনি পাবলিক রাव আবনবাই কাহাম কি শিকা কাহাম কি বুজিখা বুবাগ্রা সারা ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারাও এমনকি নর্থ ইস্ট উত্তর পূর্ব অঞ্চলনি চিনি মঙ্গোলিয়ান জাতিরাव বুবাগ্রা সারা উপায় করে এবং ফাইনাই বুবাগ্রানি লগে দंनाय নর্থ ইস্ট সারা উত্তর পূর্ব অঞ্চল বুবাগ্রানি ও পার্টি আগামী দিনে মজবুত দंनाय চিনি থানচা পার্টি মজবুত দंनाय হামবাই